Kulo termasuk kiai sing gak ada NPWP, kulo kerjane ning kota. Syaratnya kerja ning kota kudu di nomor wajib pajak. Ya agak duwe. Mengenai kulo ya rada ilegal jadi warga negara. Orang bayar pajak. Padahal negara ini dikelola dengan uang pajak. Mengenai kulo nu kiai Indonesia tenan mergo gak ada NPWP. Kayak orang ilegal. Mergo ora tau bayar pajak tapi nak ngajuno proposal buyar. Kalau di mobil, kita motor sakulan sama setahun di atas 2-3 juta. Jadi sepeda motor, ada pajak kulo. Lagi di mobil malah nganggur ratan. Banone mbok orek-orek pisan. Ora tau bayar pajak ngorek-ngorek. Ban. Bon iki kalau baleni malih. Saiki Sayyidina Utsman bareng dikepung wong Khawarij. Ini pelajaran bagi kita. Makanya saya dalam hal ini nganggep itu hanya sejarah. Tidak akan menjadi hukum fikih. Saya ulang lagi, hanya sejarah, tapi tidak akan menjadi hukum fikih. Bareng Sayyidina Utsman dikepung. Niki mangkotala nafsam bihuri nafsin aw fasadin fil ardi. Iku Sayyid Hasan rawuh, Sayyid Hasan bin Ali pun gede Mas, pun ageng. Nggih pun ageng, pun ageng. Sayyidina Ali dengar itu ngutus Sayyid Hasan, "Ya Hasan, kamu datang ke Utsman. Kamu harus bela Utsman." Datang Sayyid Hasan, bilang gini, "Ya Amirul Mukminin, saya membawa sekitar 30.000 pasukan. Kalau kamu mau, itu mudah sekali membasmi mereka. Mereka itu buhot, kutok utorik, begal, mereka buhot." Tapi jawab Sayyidina Utsman, "Tidak ya Hasan, saya tidak ingin orang pertama yang mentradisikan pertumpahan darah di Madinah. Ini Madinatul Rasul. Saya tidak ingin di Madinah ada pertumpahan darah. Karena beliau ngantornya memang di Madinah. Paham ya? Jadi Sayyidina Utsman ngantornya tunggu di Madinah. Karena awal yang pindah ke Kufah itu atau Najaf niku namung Sayyidina Ali. Terus Abu Bakar fil Madinah, Umar fil Madinah, Utsman juga fil Madinah. Mulai pindah teng Kufah riyen istilahnya niku Sayyidina Ali. Mulane sampean kudu syukur nderek qiraah Asim. Kok qiraah Asim qiraah Kufi. Mane ku sirine. Kene apa Ibnu Katsir gak populer padahal qariun makkiyun. Apa qariun Makki itu Mambaul Wahyi. Nafi' qariun madaniyun ora populer. Padahal dekne korek napa Madinah. Logikane kan Mekah Madinah itu aqraba ila Rasul. Tapi cara tarikh mboten. Mergo ahli Quran iku sing termasuk top iku Sayyidina Ali. Sayyidina Ali termasuk nganti sepuh. Sayyidina Ali uripe teng Kufah. Abdul bin Mas'ud uripe teng Kufah. Mulane as-sahul qiraati sanadan Asim. Imam Asim ngaji Abdurrahman As-Sulami ini pun ngaji Sayyidina Ali, ngaji Sayyidina Utsman. Mergo uripe Sayyidina Ali teng Kufah. Abdul bin Mas'ud uripe teng pundi? Mulane Kufah wadaka Mekah tapi sanate akrab. Mergo akabiru ashabi Rasulillah do pindah teng pundi? Kufah. Terus pola wali zaman ana Baghdad, kota ilmu. Mergo Kanjeng Nabi sahabate kathah sing teng pundi? Baghdad. Ane Sultanul Auliya yo ning Baghdad ora ning Madinah. Mergo kecipratan perpindahane Sayyidina Ali. Baru suwe-suwe Baghdad itu gon fitnah. Gon fitnah Habib Alim terus pindah teng Yaman. Ini awaluman hajar itu Ahmad bin Isa napa Al-Muhajir. Ben ke roh tar. Mun kula terus nang cerita iki. Sayyidina Utsman gak kersa. Sing ngepung malah gak terkontrol. Abu Hurairah rawuh. Sayyidina Utsman iki deres Quran mun santai, masyhur ya tetap pakai mushaf. Masyhur memang tradisinya sahabat meskipun hafal Quran nanya nak deres tetap pakai napa? Mushaf. Pakai mushaf. Abu Hurairah datang. Ini tidak bisa orang-orang dolim kok nyerang wong soleh. Kita harus ngelawan. Sayyidina enggak aja. Terus lucu ana sahabat yang ya rada saenake. Nggih ngeten mawon, mlayu sepundi kula golekno dalan kok gurih. Jare itu paling sini-sini wong. Iki Madinatul Rasulillah, anak ketemu Nabi Sinman. Jare sini kan cek guyon cek santai, betapa wong saleh ku cek santai. Aku malah isen ketemu Kanjeng Nabi. Eleke opo kotaku, mati mbok tinggal jare. Dadi dene ku isen nak ninggal putih. Madinah takoki Nabi aku iku pemimpin sipi wong kok ninggal Madinah. Ora kabeh. Ya orang kafir ini tetap deres. Alhasil singkat cerita karena pecundang Khawarij itu serasa sabar, terus nyerang Sayyidina Utsman mahsur. Pas mahsur niku Kanjeng Nabi miyos, Kanjeng Nabi mun wafat.
Tapi Kanjeng Nabi miyos teng jendela masyhur. After ta'in dia Utsman masyhur. After ta'in dia Utsman. Ya wis cung kowe sampeyan engko buka mbek aku. Sayyidina Utsman pasti ku poso. Dadi wong wis yakin maksudnya Sayyidina berarti Utsman kapundhut. After ta'in di ya Utsman. Ya wis cung kowe engko buka mbek aku. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi dalam keadaan genting ngono cek guyon. Yes, gak apa-apa engko buka mbek aku. Redaksine ku after ta'in di ya Utsman. Jadi engko buka. Kanjeng Nabi wis padha wene rodina ya Rasulullah. Ya itu terus dikepung terus kabundut. Makanya masyhur ana mushaf sing mulattah bidamin apa? Utsman karena dia pas dibunuh itu pas baca Quran. Lalu saya ulang lagi. Ini penting, makanya saya tiap ngaji tafsir mesti ngomong fikih. Saya tadi memberi mukaddimah, itu hanya menjadi sejarah, enggak boleh jadi hukum fikih. Kalau jadi hukum fikih berarti nanti kamu bikin hukum gini, boleh orang soleh berdiam diri saat mau dibunuh. Itu bahaya sekali karena nanti ada orang soleh yang lemah sekali, lembek sekali, membiarkan dirinya dibunuh orang zalim. Bahaya enggak fikih seperti itu? Oh bahaya sekali. Paham? Makanya ini saya mengatakan ini hanya tareh, tapi enggak akan menjadi hukum fikih. Kayak Sayyidina Ali nyun sewu cara dhahir tukaran mbek Sayyidah Aisyah, ya mau tareh ora oleh dadi hukum fikih, kesunatane kiai iku tukaran. Kan anut sahabat iku apik. Lah sahabat itu tukaran ya kesunatan. Lho ya sarap. Sesuai kena kiaimu diutang itu sunat. Niru kiaimu, sesuai marat sunat pisan wong kiaimu ya marat. Sesuai ana bunyimu amuk bojone terus bapak sunat enggak mau bojo niru bunyai. Jadi mulane ana tareh, ana hukum. Ya ana tareh, ana hukum. Mulane ana sahabat iki anut-anut sing umum-umum ae, misale sahabat ku lomo, anut lomo iku mesti bener e. Medhit ora ana sanate. Sanut mangan-mangan itu malah bener ya. Di sahabat itu senangannya mangan-mangan. Semoga ayul Islam khairun qol itamut. Tuh, nglakoni Islam wiridan ya abot. Nabi kadang tak Islam sing sae mesti pokoke mangan-mangan cung dadi Nabi. Ayul Islami khairun ya qol itamut. Tuh, pokoke nerokokan ra ono kang hadise. Lan itu. Kula nyediani asbab mergo ora kepen musala kula rusak. Nek nak rokok iku ora ono hadise. Sing ono iku itamut. Mulane teng Masjid Haram meskipun nggon sakral anggere ngaji udah dibagi kurma. Teng Syekh Ahmad ki sami. Mergo mau Islam sing apik itamut. Toh. Memang ana. Nak ngerokok ora ono hadis. Ana riwayat untunge dhaif malah maudhu. Jadi baulus seton. Berarti wong bar rokok salat iku gak sah. Wong kena uyahe manusa wae ora sah apa meneh kena uyahe. Lah wong ngamen kemu. Mergo jare versi kitab iki, tapi kalau gak sepakat itu. Aku lo yakin itu masalah kitab masalah. Kau jare setan itu diusir ke swarga, saking wedine kepuyong. Terus gawe setan itu dadi baku. Jare ini. Waduh, bayar rokok lah. Kulo ora setuju mbek riwayat iku. Aku yo mending ngene mbek kiai iku waduh. Aku masuk swarga kok trimo tibake yo. Setan wong mukmin ae sing ning swarga ora nguyu kok setan. Wong kebraman kula nu ora cocok mbek riwayat niku, tapi go meden-medeni wong rokok wis. Terus loro cek mulyane mbako kok kaya tanaman swarga perkara. Sing asli yo Bojonegoro iku lha apa mbako kok ndi? Mulane kula niku yo niku. Iki wonten cerita unik. Kula sanate niku mutasil. Rokok itu kan jelas madharat. Bukan masalah kesehatan, madharat keuangan. Kesehatan wis karuan. Walhasil kula niku diceritani, nggih tiyang-tiyang alim udah cerita. Habib Zainu nate medhi Said Muhammad. Guyon ya wong alim kan ya rileks mesti guyon nu rileks. Apa ya dadi haram rokok madharat ngene. Jawabe beliau ngene. Wong Islam sing fasik kuwi sakit. Nek diharamno berarti sing rokok ku fasik kabeh. Meneng ae. Ternyata iku. Dhewe mergo sekali dihukumi fasik berarti sing ngaji aku iki susah. Wis fasik nyulahi dijanji malah ketambahan fasik. Rokok. Akhire wis meneng. Mulane pas MUI fatwa rokok itu haram, MUI kan nanti fatwa rokok kan. Ngono kisah nyata, nanti pedu iki kali. Iki pojok musala.
Nggih kanca kula ngoten, nggih ini wis sepuh, wis mati lho, kuwi wis sepuh. Angger di atas Samsongo mesti rokokan pojok musala. Nggih tiang daerah mriki. Gus kula taklet mbek jenengan, jawab pokoke sing jujur, Gus. Kula niku kan kiai, Gus. Ini ngaku, kula niku kiai. Demenan niku mboten pantes. Delok dangdut nggih mboten pantes. Delok biskop rapat hiburan kula niku nak jam sedasa niku rokok mbek kanca-kanca teng pojok musala. Lah nek haram pisan hiburan kula napa? Jadi grup pojok musala niku. Kan kalau hiburane kiai kan ono mulai wedi bojo. Turu rong wayahe turu. Kan terus di klub rokok to. Wong sepuh-sepuh niku, ya ono sing umur 70 terus biasane pojok-pojok musala. Go ning jero musala iku ngrusak musala, pojok kan sedengan. Akhirnya tajam, gimpun halal. Lho matur. Tadi kula nu melok. Kula nu nganti sing ngrasa dosa kok tau fatwa halal. Mergo niku kula baru dirayu niku. Dirayu kula niku kiai Gus. Jadi zina ya ora pantes, ora dangdutan yo. Ora pantes. Lho hiburan rokok mon kok diharamno MUI. Maksudnya pas iku dene risau. Ambek fatwa napa? Pokoke niku kula pun anut jenengan Gus. Umur halal-halal. Aku ya tahu terjebak rayuan. Sebenarnya enggak boleh seorang alim memberi hukum karena faktor rayuan. Nah, tapi piye hukum sepura pangeran. Muka dimai ngono jadi. Sematane mengharukan. Iki timbang stres malah lara. Sing darul mafasid muka damun. Nah, misalnya haram neraka terus stres malah ngel-ngel wong. Setuwek bisa. Pon ya, terus kula suwun, apa yang dilakukan Sayyidina Utsman itu panutan, tapi tidak akan menjadi hukum fikih. Itu pilihan beliau. Makanya ada sarah mengatakan begini, jangan menjadi fatwa fikih, kemudian membolehkan orang soleh berdiam diri ketika dalam ancaman wong zalim. Itu tidak akan terjadi dalam fikih seperti itu. Karena dalam fikih pasti orang soleh wajib membela diri dan wajib melawan orang zalim. Bahkan ketika yang soleh nanti membunuh orang dolim, damu dolim ini muhaddar. Nah, soal yang dilakukan Sayyidina Utsman itu pilihan beliau. Terus ada yang menduga begini, karena Sayyidina Utsman memang wis dicak Kanjeng Nabi ngono. Jadi pilihannya dia itu karena dia saking imannya, sodako Rasul kan masyhur itu ketika Kanjeng Nabi jagungan teng dalem, teng sumur nonton. Nabi unik kadang-kadang jagungan nang sumur. Ya ora kena ditebaknya. Terus adlari jelahu ila syafiril bi'ri. Jadi Nabi kadang sumur riyen nak sumur bolong, sumur apa jenenge? Keduk. Ayo Nabi ku jagungan ku sikile di sukune dilebokno sumur, ya santai-santai. Oh ya enggak, Nabi ku unik, ono yo ngono iki. Ya kabeh sahabat mlebu. Sapa tamu Abu Bakar? Wis kon mlebu. Idzan lahu wa basyirhu bil jannah sampai al asra al basari dan apa? Bil jannah. Dan sing lucu sing tukang jaga lawang, Gus. Sintu kok jaga lawang ku ya wonge rada asobia. Dadi dekne ku eling-eling kancane iki nak nganti kancaku sing ra teko nang wong liya. Engko nak sing ra tak senengi sing teko dadi dekne lucu sing jaga. Kok wedi wis tak mangkeli nang teko. Ketoke trene kabeh teko kok wabasirhu bil jannah. Ya lucu sahabat ya manusa ya lucu tadi. Wah, tuh wong iki. Ketika idzan lahu wabasirhu napa? Lah itu pas Sayyidina Utsman itu Nabi perlakuannya paling khusus. Semua riwayat sepakat. Idzan lahu wa basyirhu bil jannah ala balwan tusibu. Semua riwayat itu ala balwan tusibu. Khusus Sayyidina Utsman tuh bareng Sayyidina Utsman masuk masyhur itu. Mulane ki aja geman wong ngenyak wong kathok celanana seprapat. Kanjeng Nabi ku in hasara izaru. In hasara iku rontok terbuka. Ketika Sayyidina Utsman masuk, Nabi noto-noto baju sampai sempurna. Makanya masyhur itu. Sampai masyhur kan Sayyidah Aisyah juga pernah tanya, "Ya Rasulullah, kenapa Abu Bakar Umar pas masuk jenengan santai-santai mawon?" Pasti in hasara izaruka, tapi ketika Utsman engkau bertata resmi. Dari dawuh Kanjeng Nabi, "Ala astahi min rajulin yastahi minul malaikah masyhur." Aku iku sungkan mbek wong sing malaikat wae sungkan. Sayyidina Utsman itu orangnya pemalu. Mulane ora utak-utuk koyo kowe terus. Jadi khasih wong pemalu itu kan enggak ngambil sikap. Ya tak kowe iya. Terus Kanjeng Nabi ngendikan teng Sayyidina Utsman,
panjang, nggak ada yang dengar kecuali Sayyidina Utsman sendiri. Sayyidina nangis, gitu. Tapi terakhir guyu. Lah itu diduga pas Nabi ngendikan hanya didengar Utsman itu nerangno skenario nasib sinten Utsman. Artinya begini, secara fikih Sayyidina Utsman harus lari. Tapi secara qadha qadar dia haram lari karena itu yang digambarkan Kanjeng Nabi. Lah kowe kan gak Sayyidina Utsman, maksudnya jare sare kowe ora Sayyidina Utsman ape mlayu wae. Nah, ora ono sing ngeman, maksudnya kan gak ono pesanan khusus. Paham ta? Lha paham tenan to ora terus. Yo. Kowe kan gak entuk pesanan. Ya mlayu ya, ojo tapi nak brewok isen ngono. Misale brewone cungkring marani muni brewok terus mlayu. Isen gak? Lagi bar posonan apa? Pati geni jebule mlayu ngono ae waduh. Sini-sini wong. Paham ya? Makanya ini penting ngaji. Makanya menurut saya ilmu itu ngendikane Nabi ala wa inna min dzabil ilmi ayyadha hamalatu. Ilmu itu enggak boleh percaya teks, harus percaya ulama. Karena ulama ini yang punya sanad musalsal ila rasul. Teks itu barang mati. Kelirunya Khawarij. Sekolah baleni malih, kelirunya Khawarij itu wong kok percaya teks. Maca Quran, terus percaya teks. Tapi dekne gak delok ahwalil ulama, ndak boleh. Dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kesalahan terbesar Khawarij itu berpegangan dzahirun nas yang tidak dikonfirmasi dengan ahwalul ulama. Coba sekarang contoh paling gampang, apa Mbah Mun tidak wajib nahi nahi mungkar? Ya wajib kan nahi mungkar, tapi apa ahwalul Mbah Mun itu nyuwi ping gon-gon maksiat? Apa ada ulama misalnya Basim Asari, Habib Lutfi terus tidak wajibkan nahi mungkar? Wajib. Apa ahwalnya terus tukang sweeping kan enggak? Nggih mboten. Itu ada teks, ada ahwal. Saya ulang lagi, ada teks, ada ahwal. Coba sekarang, kalau Nabi itu menegakkan had mesti. Pertanyaan saya, ketika Ma'is ngaku zina itu, Nabi langsung ngehad apa malah tanya-tanya? Jangan-jangan Ma'is fi aklihi se'un. Dan Nabi nggak siap dengar loh, ketika Ma'is pertama kali ngaku zina itu, arodo anu sampai arba amar loh. Nah, riwayat Musnad Ahmad itu arba. Artinya Nabi milih tegas apa milih malu? Milih malu. Gak pantas barang ngono. Pertama, ketika Mu'ad sinten Ma'is ngaku zina. Pertama niku Nabi aradu andu. Mulai Ma'is. Mulai iku Nabi malah takok-takok tanggane. Cung kowe kenal Ma'is? Nggih kenal. Afi akli seun rontok ta ora? Mulane nek takok kowe rontok ta ora kuwi ana sanate. Mergo Nabi ku takok iku. Tapi Nabi ku wong apian. Nek takok ora kok stres ta ora iku gak. Nabi takokane afi aklihi seun. Cung rontok cung. Aku ora trimo rontok. Parah. Mangane kowe ora didosa ora mukallaf ngono. Tidak. Wes. Ma'is gak trimo marane Abu Bakar. Piye to Abu Bakar? Rasulullah ku piye to tak lapuri aku ngene-ngene. Padahal Ma'is lapure sampai tohirni ya Rasulullah. Pertama redaksine tohirni ya Rasul. Kula nu sucekno. Lah kenapa niku? Kula nate ngeten-ngeten. Abu Bakar jawab halla satarta bidzailik. Ini dengar halla satarta bidzailik. Cung ora usah kandhan, wis penting tobat benaka bena ora usah kandha-kandha. Itu 4 sahabat di antara Abu Bakar jawabnya begitu semua. Nah sekarang orang-orang Khawarij anggrono apa-apa kudu iqamatul had. Jare sapa? Saiki sahabat tuh khiyarun nas. Ternyata pilihan pertama juga tidak iqamatul had. Coba ayo. Kowe ngajimu ku sepiro? Papa nyekel tek. Kowe hafal Quran ya ora tak mbok setor. Apa setor bar ya lali wae kecangkeman apa? Setengahane ku tek jare tegas sesuai tek buyutmu. Gak bisa. Tek itu harus diperlakukan dengan ahwalul ulama karena tek ini butuh manhaj. Manhaj itu kaifiyah, lah kaifiyah ini sing dipraktekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak semua sahabat sing ikrar zina mbek Nabi langsung dihad. Ma'is dihad mergo keempat kali maksud. Ma'is sing maksud. Lah itu ahwal. Napa? Ahwal. Jadi orang itu enggak boleh hanya percaya teks.
Maknanya ya maknanya teks tetap seperti itu. Tapi ono ahwal. Nah, ahwal ini tatabu ahwali napa masyayikhin. Mana kok wong tasawuf, wong nganggo klambi suwek khirqah. Nganggone piye itu? Kadang wis nganggo diamuk. Mas saya ku ya lucu. Ana wong tasawuf ben kita zuhud nganggo klambi khirqah, klambi suwek-suwek terus jadab ning pasar. Bareng nganggo diwamuk. Ora penting khirqah, sing penting hatimu tawadhu. Lha opo? Klambimu tok sing suwek-suwek hatimu ora tawadhu. Keliru meneh. Bareng ora nganggo diamuk kowe wong sufi kok gak nganggo khirqah. Keliru meneh. Barang kelira-keliru cucu dicelocong kok wis dadi wali. Lah kok saged? Mergo kelira-keliru iku. Nah, mergo kelira-keliru akhirnya gak ujub, mergo langsung dibenerno. Ujub. Angel gak? Lan kita kelira-kelirono nek terus dadi wali. Dadi iku kelira-kelirono ku amban ben. Mergo nek dibenerno rawan ujub. Kowe wae gak ora rasane dadi mursyid ta. Malah dikira-kira malah itu bener-bener disalahno. Lha kowe salah wae ngaku bener apa bener lha wong kok ucap kok nganti ngono. Wong salah disalahno kok. Piye to Gus Bae aku bener disalah. Oleh mujub pas salah wae cek ujub. Paham ya makane kula suwun nggih. Ayo kula suwun aja berhenti belajar saking ahwalul ulama. Tek itu yastariku makna al-barru wal fajir. Makanya Mu'ad bin Jabal masyhur ketika ditanya, apa kamu alim Quran? Iya, saya alim Quran. Sayangnya mu sitok. Wong munafik lah iso alim. Terus ditanya, lima ada? Mergoli annal kitab ida duwina qara'ul barru wal fajir. Masyhur dewe mat. Kitab Quran bebas mudawwan, tertulis. Kalau tertulis ya qara'ul barru wal fajir. Orang baik yang membaca, orang buruk. Nanti yang bisa mengawal secara benar hanya perilaku yang benar. Itu aqwalul ulama. Karena kalau teksnya orang senogorgonya pun bisa belajar Quran. Sekarang orientalis ya bisa belajar Quran. Tapi apa ini mencerminkan? Enggak. Makanya teks saja enggak cukup. Paham ya? Butuh master percontohan. Ya itu kan ya misalnya ya teks ya. Tawajjah haitsu masyi'ta fa innaka mansur. Misalnya uskurillah ala ayyi jihati. Tawajjah haitsu masyi'ta fa innaka mansur. Wis akeh eling pangeran ora usah cara. Anggere eling pangeran mesti apik. Tapi mulai dulu ahwalul masayih carane eling pangeran, misalnya ning thariqah ana ghammit ainak terus sampun macam-macam. Ana kaifiah. Misale ra ana kaifiah kepeksane kepeksa iku turu miring adep kiblat. Utawa turu wa ahmisahu ilal kiblat. Terus saiki ala ayi kaifiatin kanat mlebokno gak eling pangeran bedangak-dangak. Malah sam ala ayi kaifiatin dangak ya termasuk dangak mbahmu. Bangsa dangak iku ora ana teke tapi ora ana kaifiah, enggak ada ulama yang praktekno dangak-dangak. Paham ya? Lah ini kan makanya enggak boleh, makanya ngendikane Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kesalahan terbesar orang Khawarij adalah al-akhdhu bi dhahirin nasi. Sing sebenarnya yufdi dhahiruha ila kharqil ijma'. Bahkan dhahirun nas ini kalau dipegang ini kharqul ijma'. Misalnya gini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani contohnya gini. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran meskipun itu pahit. Ada ndak ulama yang mengatakan akhwal ya? Ada nggak akhwalnya ulama kita yang cara dakwah itu cangkem elek, sinis? Ada ndak? Ndak ada, semuanya meraktekna fa bima rahmatin minallahi linta lahum, tetap layinal janib, semuanya linta lahum. Tapi Nabi tetap ngendikan kebenaran kadang pahit. Itu teks. Tapi ada enggak Nabi, sahabat, ulama, guru-guru kita mempraktekkan kebenaran itu pahit? Ada enggak? Enggak ada kan? Meskipun ono teks qulil haqqa walau kana. Semuanya pakai santun, pakai waqfid janahaka, khafdul jana.